कथावाचक जितेबाला शब्द प्रयोग करते से कृष्ण बुढ़ा हो राधा वृद्धा हो कथाटी कहते राधा मरण केमती है जहाँ शुणी शुणी मुझे मोर सोशल मीडिया पोस्ट करी जाना चाहिए तथ्यटी अच्छी कौटी मोर कहवा कथा हूँ जड़े आध्यात्मिक चैनल गोटे कथा जो कंट्रोवर्सी सृष्टि करुच्ची संपुक्त चैनल कर्तृपक्ष माने विचार करने कथा ए कथार मौलिक तथ्य कौटू अच्छी आपण कहते यह कंट्रोवर्सी सृष्टि करना तो देखु आध्यात्मिकता एते सहज नुहे जी जहाँ चाहिए ताहा कहीदे पार जितेबाला गोटे आध्यात्मिक चैनल ओडिशा रे घरे घरे परिचित होती से जो माने कथा रखुंट समस्त संबंध ज्ञानी एवं जड़े गवेषक जड़े भल कल्चर करथिबा व्यक्ति बोली समस्त को भावी नियंती ग्रहण करती मंचरे कहूथिबा कथावाचक अपेक्षा चैनल कथावाचक मानक ओडिशार जनसाधारण बहुत प्रायोरिटी देइछंती एवं जो कथाटी आपण पचारे मु से वीडियो देखी जेबे प्रार्थना बाजी थिला तापरे चैनल तरफ जितेबाला सोशल मीडिया रे से गण छड़ा जाए आमे ताको देखीछु मु देखिला परे बहुत संदेह करथिली एभली एक कथा माँ राधाराणी संपर्क अच्छी जे कि तांकर अंतिम लीला संपर्क रे एभली गोटे तथ्य अच्छी कौ पुराण रे अच्छी मो मन भितर थिला संपुक्त कथावाचक मोर व्यक्तिगत संपर्कित एवं से मोर परिचय भी आप जानवे मु निखिल उत्कल प्रवक्ता परिषदर राज्य संपादक अच्छी पंडित प्रमोद पंडा तेणु गोटे कथावाचक मानकर गुरु दायित्व बहन करुवा साधारण जड़े सेवक टे मुझे देखिली मन भर संशय आसला थिला परवर्ती मुहूर्त कौन एक भागवत मंचरे तो भागवत कथा मुझे करुली उपस्थित जनसाधारण भितर जन एक भागवत प्रेमी श्रोता मत प्रश्न करते आप राधांकर अंतिम लीला से शुद्ध भाषा कहते अंतिम लीला संपर्क कौन टे आमको सूचना दिंतु मुझे गर्ग संहितार गोटे प्रसंग कही आपणकर प्रभास यज्ञ जो कदली वन को जीवा सब कथा मुझे जहाँ अच्छी किंतु से जुक्ति बाढ़ी ये सब मिछ कथा सत हूँ माने ना यहाँ आध्यात्मिक चैनल एक आलोचना होपण देखु एवं से प्रमाण सहित तार अभिनय देखा मुझे कहीं मुझे जापर कौटी अच्छी मत से भिडियोटी को पुणी शेयर कले मत भारी दुख लगिला जदि जनसाधारण गोटे भूल तथ्यटा को ग्रहण कर नहीं पारुचंती आमे कथावाचक माने स्वाध्याय करी ग्रंथ अध्ययन करी आमे तो कथा रखुचु से कथा ग्रहणीय हेउना माने से कथाटा को शुणुचंती किंतु एतेटा प्रायोरिटी देना यहाँ को बेसी गुरुत्व दौरान सत कथा हवा दरकार जेहेतु गोटे चैनल कहते आपड़ जो परिप्रश्न कर संपृक्त कथावाचक जितेबाला शब्द प्रयोग करते से कृष्ण बुढ़ा हो राधा वृद्धा हो कथाटी कहते राधा मरण केमती है जहाँ शुणी शुणी मुझे मोर सोशल मीडिया पोस्ट करी जाना चाहिए ये तथ्यटी अच्छी कौटी देखो भगवान व्यासंक द्वारा रचित अष्टादश पुराण एवं आमर भागवत आउ रामायण हूँ वेद वेदांत हूँ ये सब भारतीय हिंदू सनातन धर्मर मौलिक ग्रंथ यही ग्रंथ होते आमर ल आईन यही ग्रंथ को आधार करी आध्यात्मिकता परिचालित हुए धार्मिक व्यवस्था परिचालित हुए कौन सी धार्मिक व्यवस्था धार्मिक तथ्य मनगढ़ा हो पार ना एबे जेहेतु आमर सोशल मीडिया जुग ए गोटे गूगल अच्छी मो परवर्ती मुहूर्त आलोचना जानिली गूगल सर्च कले सब मिलूँ जहाँ आप क्वेश्चन करेंगे ता मिलूँ मोर पोस्ट रे अनेक अशालीन मंतव्य आसीथिबा बेले मो चिंता कली मु लिखी जे ए संपर्क तथ्य कौन जनातु ये कथाटी उठी अनेक कथावाचक माने तथ्य देइचंती एटा भूल बोली कहिचंती केतक मध्य कहिचंती तुमे आको जानिना तुमे गूगल सर्च कर एवं गूगल मध्य मत सही एपिसोड आसिला जो एपिसोड कृष्ण अभिनय करछंती राधाराणी तांको ऊपर शयन करछंती कृष्ण बंशी बजाउछंती तांको देहांत हो जाइछि
ଏବେ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ କଥା ଏହା ନାହିଁ ଯେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ହେ ରସରାସ ରସିକେନ୍ଦ୍ର ମୌରୀ ତୁମେ ନିଧିବନକୁ ଆସ ଶଙ୍ଖ ଥୁଅ ଚକ୍ର ଥୁଅ ଏମିତି କଥା କୋଉଠି ଏପିସୋଡ ବାଜି ନାହିଁ। ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ଜଣେ କଥାବାଚକ କଥା କହିଲା ବେଳେ ସେ ନିଜସ୍ୱ କଳ୍ପନା ନିଜସ୍ୱ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ ଏଇଟା ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେନ କେନାପି ପ୍ରକାରେଣ କୃଷ୍ଣେ ଚିତ୍ତମ ନିବେଶୟତ। ଆର ଅର୍ଥ ହଉଛି ହେ କଥା ବ୍ୟାସ ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ଶ୍ରୋତାର ଚିତ୍ତ ଶ୍ରୋତାର ଭାବନା ଯେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହବ ସେଇ କଥା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେମିତି କାହାଣୀ ଆମେ କହିପାରୁ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାଟାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁ କଥା ମିଶିଲା ଭଳି। କିନ୍ତୁ ଏ କଥାଟା ବଡ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆମର ଯଦି ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ରାଧା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀରେ ପଳେଇ ଲେଖା ଯାଇଛି। ରାଧା କେମିତି ମଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ପଚାରିଲେ ବାହାରୁଛି। ଏଭଳି ଆପ୍ ଅଛି ଏନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ମିଳୁଛି। ସେ ଆନ୍ସର ଯିଏ ଦେଇଛି ଆଜି ବି ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ କିମ୍ଭୂତ କିମାକର କଥା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଦେଇ ଗୁଗୁଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ତାହା ବି ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଯେ ଏଇଟା ଗୁଗୁଲରେ ଅଛି। ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାନେ ତାକୁ ବିଚାର କରିବା କଥା ଏ କଥାର ମୌଳିକ ତଥ୍ୟ କେଉଁଠୁ ଅଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏହା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ ତ। ଅତୀତରେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମର ରାମାୟଣକୁ ଭାଗବତକୁ କଦର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଭାଷା ଖରାପ କରି ଜନୈକ ସନ୍ଥ ତାକୁ କହୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ତାର ବିରୋଧ କରିଥିଲି। ସେ କହିଥିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକି ଭାଗବତ ଲେଖାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପଛରେ କାମଲାଳସରେ ଗୋଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଦଶରଥ 3ଟା ବିବାହ ହେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିଲା। ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ କେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି? ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ? ଏବଂ ଆଜି ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଧାର୍ମିକ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁ ପ୍ରକାର କୁଶାଟନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଣେ କଥାବାଚକ ହିସାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ MA ପାସ୍ କରୁଛୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିଛୁ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ସ୍ମୃତି ଭରଦ୍ୱାଜ ସ୍ମୃତି ଗର୍ଗ ସଂହିତା ପୁରାଣ ଭାଗବତ କିଣିଛୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢିଛୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ କହିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଲାକାର ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ପାଲାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଅନେକ କାଳ୍ପନିକ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥ୍ୟ ଏଭଳି ଭୁଲ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଥାଟିକୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ବାଜିଛି ମୋର ନିବେଦନ ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦୋଷ ଦଉନୁ। ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥ୍ୟ ଆମେ ପରିବେଷଣ କରିବା ସେତେବେଳେ ମୌଳିକ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଯଦି ମୌଳିକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଆଦୌ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ସଂଶୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ସଂଶୟାତ୍ମା ବିନାଶମତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ତଥ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଆଯାଉ।